ଦେଇଥିଲା ଏ ନଈର ତୁଠେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ମିଛର ହିସାବ ଖାତା ଯାଇଛି ତା ଚିରି ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି ହୋ ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି सपना खड़ी शांति करो हे प्रभु आजा नदी बाल बच्चे को बोल रख और सुविधा क्या है सपना खड़ी शांति करो प्रभु मो जीवन किसी न रखे दियो जीवन ठू दिने जिए मागिनी पाउना जीवन ठू दिने जिए मागिनी पाउना मणिषर मुखा देखी जाए सिए हारे समय हातरे डोरी हो समय हातरे डोरी नमस्कार मुहली आर्यन फाउंडेशन सभापति तथा प्रतिष्ठाता पपुन सामल कार्यक्रम कौन थी उद्देश्य कौन आप फाउंडेशन एक्चुअली आम अनुष्ठान मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा माने कौन आमर दरिद्र सीमारेखा तले असहाय वृद्धा एम सब साहाय्य करें आम ग्रुप है प्रथम लक्ष्य तो से आम समस्ते डिसाइड कलु समस्त सदस्य मैंने जे गोटे कमल बंटन कार्यक्रम करूँ तो से कार्यक्रम कराइला थैंक यू केसरे समय हातरे डोरी हो समय हातरे डोरी भूल ठीक सत मिछ भूल जाए कि ठीक सत मिछ भूल जाए कि राम नाम डाके नीति पंजुरी रे सारे समय हातरे डोरी हो समय हातरे डोरी समय हातरे डोरी हो
ହାତରେ ଡୋରି। ଆଜି ଯେଉଁ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ଅମିତାଭ ସିକୁନ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲର, ସେ ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଛି କମଳ ଆଣି ଆମର ଏହି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଅସହାୟ ବେସାହାରାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତଥା କମଳ ଦେଇଥିଲୁ। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅମିତାଭ ସିକୁନ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି ହୋ, ସମୟ ହାତରେ ଡୋରି।